Okey, hari ini kita akan sambung kepada topik seterusnya iaitu infiltration. Kita tengok dulu learning outcome. Sama juga macam sebelum-sebelum ni, chapter precipitation, chapter evaporation, kita perlu tahu cara pengukuran, which is able to explain various method of infiltration measurement. Kemudian able to identify and solve infiltration problem using infiltration index. Okay, so ada dua index. The first one is phi index and also W index. Okay, dalam overview kita ada introduction, kita ada infiltration analogy, infiltration capacity, infiltration rate. Okay, kita akan tengok satu persatu. Interception storage, depression storage, factor affecting infiltration, faktor-faktor yang mempengaruhi infiltration, measurement of infiltration. Ada dua cara, kita ada infiltrometer dan kita ada rainfall simulator. The last one is infiltration index. So as I mentioned before, kita ada pi index dan juga kita ada W index. Dalam introduction, infiltration is a flow of water into the ground, the soil surface. Okay, dia adalah peresapan ataupun aliran air masuk ke dalam dari permukaan tanah ke dalam tanah. Infiltration occurred both prior to and during the occurrence of surface runoff, but decreases with time until a minimum rate of infiltration is reached. Okay. Infiltration ni dia berlaku serentak ataupun berlaku semasa surface runoff berlaku. Surface runoff ni adalah larian permukaan. Maksudnya ada amount of water akan infiltrate dan akan ada infiltration amount of water akan jadi runoff. Tetapi infiltration ni akan berkurangan, okay, lama-kelamaan akan berkurangan apabila minimum rate of infiltration tu tercapai. Okay, infiltration analogy. Kita consider a small container. So, ini adalah small container. When water is poured into the container, a part of it will go into the container and a part overflow. So let's say we have input here, sebagai contoh precipitation. Okay, apabila hujan berlaku, akan ada sebahagian air yang akan masuk kepada kita punya storage, which is ini adalah infiltration, dan akan ada a part of water akan spill keluar. Alright. The container can only hold a fixed quantity, and when it full, no more flow into the container can take place. Okay. So container ni sebenarnya dia boleh cater ataupun dia boleh hold in the fixed amount. So apabila container ni penuh, and then totally apabila precipitation masih berlaku ataupun input masih berlaku, totally air yang masuk tu akan menjadi spill, which is dia akan jadi run off lah. Okay, ini adalah infiltration model. Dia buat perbandingan antara hujan intensity yang tinggi and also low intensity yang rendah, low intensity rainfall dan juga high intensity rainfall. Okay, kalau tengok kat sini, apabila amount of hujan tu rendah, so air akan masuk dalam storage. Kemudian dia akan infiltrate, which is ini, dia akan infiltrate masuk. Dan selagi air ataupun selagi storage air yang masuk dalam storage tu dapat ditampung oleh storage tersebut, tak akan berlaku groundwater flow. Okay. Tetapi kalau high intensity of rainfall berlaku, so air hujan tu masuk banyak, akan berlaku pada masa sama surface runoff dan juga akan berlaku infiltration. So apabila amount of water melebihi daripada capacity, okay, capacity of the storage, and then air akan menjadi runoff. Kemudian akan ada juga berlaku infiltration, and then dia akan infiltrate. So as you can see, sekarang ni storage capacity ni dah penuh, and then dia akan jadi overflow. So apabila dia overflow,
dia akan contribute kepada groundwater flow. Okay, which is proses yang masuk ni kita panggil sebagai percolation to the groundwater. Okay, yang storage kecil ni adalah ni hanya model, maksudnya dia buat perumpamaan soil moisture storage capacity. So apabila capacity ni dah penuh, and then it comes to groundwater flow. Okay, infiltration capacity tadi saya sebut infiltration capacity ataupun dia punya simbol adalah FC, maximum rate at which specified soil in a given condition can absorb water. Okay, so infiltration capacity ni adalah kadar maksimum yang tanah ataupun soil can absorb the water. So apabila infiltration capacity ni dah maksimum, and then dia akan berlaku run off. So mudah faham, capacity ni adalah sebagai contoh kita ada tangki 10 liter of tank. So apabila air dipenuhi sebanyak 10 liter and then tangki itu tidak dapat menampung lagi amount of water yang masuk, dan kita boleh katakan the capacity of the tank is only 10 liter. Tapi sekarang kalau dalam infiltration capacity kita akan pakai unit centimeter per hour. So berapa banyak amount of water yang dapat cater dalam tempoh 1 jam. Depend on factors such as character of soil, condition of soil surface, vegetative cover, current moisture content and soil temperature. Okay, so dia bergantung kepada jenis tanah ataupun karakteristik of the soil. And then vegetative cover, okay, tumbuhan yang berada di permukaan tanah, and moisture content, kadar kelembapan dan juga suhu tanah. So ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi infiltration capacity. Okay, so basically apabila kita nak tentukan infiltration capacity, kita akan menggunakan infiltration capacity curve. A curve showing what the infiltration rate will be at any time during a specific storm if the rainfall capacity were to equal or exceed the capacity at that instant. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, ini adalah rainfall hydrogram, which is ini precipitation lah, amount of precipitation untuk 1 jam. Kemudian, untuk 1 minit. Okay, kalau tengok dekat sini, infiltration capacity curve. So kita nak tentukan sama ada kita punya condition of storm ataupun condition of precipitation tu dia akan infiltrate ataupun dia akan jadi run off. So infiltration capacity curve, a curve showing what a infiltration rate will be at any time during a specific storm if the rainfall capacity were to equal or exceed the capacity at the instant. Maksudnya di sini, kalau awak tengok dekat sini, ini adalah rainfall hydrogram untuk tempoh 130 minit. Okay, as you can see, ini hujan untuk tempoh 10 minit, 20 minit, 30 minit. So kita plotkan hydrograph. Kemudian line ini adalah infiltration capacity curve. So as you can see, untuk awal hujan, initial of precipitation, kita punya infiltration capacity tinggi lagi lah. Maksudnya kita punya tanah tu boleh absorb masuk banyak. Tapi lama kelamaan, infiltration capacity akan berlaku pengurangan sebab dia dah mencapai maximum rate. Okay. Apa beza antara graf di bahagian yang berlorik dengan bahagian tidak berlorik? So, apa yang kita boleh katakan, graf yang di bahagian berlorik ini akan menjadi run off. Manakala graf yang berada di bahagian bawah ini, dia akan menjadi infiltration. Dia akan masuk menyerap dalam tanah. Okay, maksudnya kalau pada minit ke-30 hingga 40 ni, dia ada berlaku run off. And then, tapi pada masa 110 hingga 120
Dan juga daripada 0 minit hingga 30 minit dia tidak berlaku run off lagi. Maksudnya fully berlaku infiltration.